Bonjour les stagiaires. Voyons ensemble sur la page examen exercice corrigé sur Facebook et LSTA Success sur YouTube. On va commencer par l'exercice 3 qui applique le taux de croissance. On a sur l'exercice les années 2019, 2020, 2021. Les ventes de 2019 c'est 1000, les ventes de 2020 c'est 2000, les ventes de 2021 c'est 1500. L'exercice 3 présente la formule de taux de croissance. On a sur la formule suivante vente n moins vente n moins 1 sur vente n moins 1 fois 100. La solution d'exercice, on a le taux de croissance pour 2021. 1500 moins 2000 sur 2000 fois 100 qui a moins 25%. Les types de demandeurs. On a client actuel de l'entreprise, marché 2, actuel de l'entreprise 1, client actuel des concurrents, marché actuel de la concurrence 2, non consommateur relatif, non consommateur absolu. La formule de non consommateur, on a marché actuel de la concurrence plus marché actuel de la concurrence 2 égale marché actuel de la profession. Les études quantitatives. Les études quantitatives présentent ce sont des études qui vont permettre à l'entreprise de chiffrer ou de mesurer le comportement de consommateurs et d'exploiter d'une manière statistique les données collectées. Exemple, l'étude sondage, panel, etc. On va présenter l'étape de sondage sur le schéma suivant. Définition des objectifs de l'enquête. Constituer l'échantillon. L'échantillon sous-ensemble représentatif d'une population mère sur laquelle s'effectue une étude, une enquête, un sondage. Les définitions, on va faire première chose dans l'étude sondage. La première étape, définir les objectifs de l'enquête. Puis on va constituer un échantillon. Puis on va faire réduire un questionnaire. Ensuite, on va l'administration du questionnaire et conduire de l'enquête. Puis le traitement de l'information collectée. Et enfin, on va élaborer le rapport de la synthèse. في الأول ديال هاد الشيما هذا غادي نشرحو دابا بالعربية. في الأول on va définir l'objectif sondage. définir l'objectif sondage يعني ايش غنديرو l'étude ديالنا. واش l'étude comportement de consommateur ou l'étude de la satisfaction des clientèles ou l'étude de la notoriété et de l'image de l'entreprise. يعني كندرسو le client كندرسوه يعني كنعطيو l'objectif ديال l'étude, l'objectif ديال الدراسة ديالنا. puis كنديرو la constitution de l'échantillon. هاد la constitution ديال l'échantillon مهمة جدا للانتربريز. يعني كندرسو l'échantillon, le produit اللي حنايا اللي عليه الفيلم كامل، اللي عليه السونداج، اللي عليه الدراسة، واش كليون ولا برودوي فيزيك ولا سيرفيس، على حساب لونكيت علاش كنعتمدو كما قلنا في الاول. واش لونكيت كومبورتمون كونسوماتور، كندرسو الكليان يعني القدرة الشرائية ديالو، ولا ليسيود لا ساتيسفاكسيون كليونتيل يعني كنشوفو لو بوزوان كليونتيل شنو، واش اين نوع ديال
لي كليون هذا باش نعتمدوا على البيراميد ماسلو واش إن نوعية ديال لو كليون واش اورغوي ولا هنا نوعية. l'étude de l'autorité et de l'image de l'entreprise. هنا عاوتاني كنشوفوا l'image de l'entreprise واش l'entreprise واش هي ليدر ولا ولا هي دوزيام في المارشي ولا تروازيام في المارشي على السيليكسيون ديالها سور مارشي. هذا هو لي زيتاب دو سونداج اللي شرحناه دابا غندوزو la définition d'objectif de sondage. هادو اللي عاد دابا شرحناهم. دزنا غنوصلو الكوطا. الكوطا هو لو مارشي actuel de concurrent. marché actuel de concurrent فيه لو مارشي دو لا بروفيسيون. كنزيدو هاد الكوطا نشرحوها على شكل نشرحوها على شكل ان سيكل. Le marché actuel de concurrent ou le marché de la profession, puis rendir le marché actuel de l'entreprise. Le marché actuel de l'entreprise fait le marché potentiel de l'entreprise. Le non consommateur relatif. Le non consommateur relatif qui donne fait le marché actuel de l'entreprise plus le marché théorique de la profession. La non consommateur absolu. Non consommateur absolu هما الكليان اللي ما كيشريش. هي en général هي la population كاملة. فيها marché actuel de concurrent, فيها marché d'entreprise, فيها non consommateur relatif, فيها non consommateur absolu هي la population. وصلنا للابليكاسيون الاولى اللي غنابليكيو هادشي اللي شفنا. Une entreprise produit et commercialise un modèle de machine à laver فيها 500,000 personnes constituent la clientèle de l'entreprise et 3,5 personnes constituent la clientèle de la concurrence. Une étude de marché montre que 1 million de personnes n'avaient pas de machine à laver et ils souhaitent en acheter dès que leur revenu augmente. 200,000 personnes ne connaissent pas l'existence de la marque et peuvent devenir des consommateurs. L'entreprise pense qu'en abaissant le prix et en faisant de la publicité, il peut entre 20% des non-consommateurs relatifs. Des consommateurs effectifs sont produits et peut prendre 10% à la concurrence. Travail à faire, déterminer le marché actuel de l'entreprise en pourcentage, le part de marché global. هما اللي شفناهم في لي فيديو اللي سبقوا. الا بغيتو تعرفوا شنو هما لي بار دو مارشي سيروا لي فيديو اللي سبق. عندنا déterminer le nombre des non consommateurs relatifs, déterminer le marché théorique de la profession, déterminer le marché potentiel de l'entreprise. هادشي غنشوفوه في لا solution d'exercice. عندنا لي فورمول. عندنا marché actuel de la profession. اول حاجه كنديروها في ليكزارسيس كنفهموا ليكزارسيس وكنكتبوا لي فورمول اللي غنحتاجوهم في هاد الطرافاي افير ديال هاد ليكزارسيس. كنبداو كنديروا مارشي اكسيو دو لا بروفيسيون. عندنا مارشي عندنا مارشي دو لونتربريز بلس مارشي دو لا كونكورونس هو المارشي اكسيو دو لا بروفيسيون. مارشي تيوريك دو لا بروفيسيون فيه مارشي اكسيو دو لا بروفيسيون بلس نون كونسوماتور ريلاتيف. عندنا لو بار دو مارشي هو لو مارشي دو لونتربريز سور لو نومبر actuel de la profession مضروبة في 100. عندنا كنديرو 500,000 على 500,000 بلس 3,500,000 ديال هادشي راه لي 500,000 شكون هي مارشي دونتربريز. راه كاينه في ليكزارسيس خصك تكون سجلتي المعطيات باش تتبع معايا في لا سوليسيون ديكزارسيس. عندنا المارشي دونتربريز هي 500,000. nombre actuel de la profession هي 500,000 زائد شكون زائد 3,500,000 أخرى ديال البوبولاسيون. ضربناها في 100 عطاتنا 12.5%. عندك كذلك لو نون كونسوماتور ريلاتيف هي 100,000 زائد مليون هي ديال لا بوبولاسيون. هي 1,100,000 ديال لي نون كونسوماتور ريلاتيف.
le marché théorique de la profession هي 500,000 زائد 3,500,000 زائد 1,100,000 هي 5,100,000 ديال le marché théorique de la profession. عندنا le marché potentiel de l'entreprise هو le marché de l'entreprise plus 10% non concurrent ماشي منافسين ديالنا و20% non consommateur relatif كتعطينا 500,000 ديال لو مارشي دو لونتربريز كنزيدو عليها 10% اللي مضروبه في 3,500,000 لا بوبولاسيون هادو نون كونكيرون كتعطي عاوتاني كنزيدو عليها 20% مضروبه في 1,100,000 1,100,000 شكون هي لي نون كونسوماتور غولاتيف مضروبه فاش في 20% نون 20% هي نون كونسوماتور غولاتيف كتعطينا 500,000 زائد 350,000 هي 10% ديال من 10% هي نون كونكيرون كنزيدو عليها 220,000 ديال من هي نون كونسوماتور غولاتيف كنجمعو هادشي كامل كيعطينا 500,000 زائد 350,000 زائد 220,000 كيعطينا 1,070,000 هما لي نون كونسوماتور غولاتيف. ندوزو دابا l'exercice 4. Le fabricant, le TAC الشركة produit et commercialise des chocolats. Son activité était très saisonnière. Il envisage de diversifier sa production. Il voudrait se lancer sur le marché de la gomme à mâcher. Il s'est donc enseigné sur les différentes marques existantes ainsi que sur leur part de marché, voire l'annexe, pour voir s'ils pouvaient capter des parts de marché. Travail à faire. Les parts de marché présentées dans le document sont-elles en valeur et en volume? Justifiées en expliquant la différence entre les deux. Quelle est la structure du marché de la gomme? Quelle est la position concurrentielle de chaque intervenant sur ce marché? À votre avis, est-il judicieux pour la société, le TAC, de se lancer sur ce marché? L'annexe de part de marché sur la gomme هذه l'annexe اللي طلبنا l'exercice نشوفوه. عندنا l'entreprise A فيها chiffre d'affaires en pourcentage 52.40%. l'évolution ديالها 2.2 بوين. غنخدمو بلي بوين. هذا exercice جديد كذلك غنديرو كذلك entreprise B chiffre d'affaires ديالها en pourcentage 2.40. l'évolution ديالها نقصات moins 0.5 points. l'entreprise C l'entreprise D. هاد l'exercice هذا غادي نخليوه الفيديو اللي جاي باش غادي نصوبوه افيك يعني نشرحوه مزيان لان هذا نوعيه جديده l'exercice باش حتى الفيديو ما يجيش طويل. كنشكركم تبعتوا معنا. ميرسي بوكو ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. ديما STA Success. Au revoir.